नमस्कार आणि येवकार तुमकां ह्या पत्रकार परिशदेक. सरकारान आजच एक घोषणा केला, सरकाराच्या शिक्षण खात्याने एक घोषणा केला की ह्या वर्सा सावन एकाडेमीक इयर जे आसा पळय ते 1 एप्रिला सावन सुरू जातलें. हरशीं आमचें एकाडेमीक इयर जुना सुरू जाता आनी 30 एप्रिलाक सोंपता. 30 मार्च पर्यंत एग्जामी बी काबार जातात, मागीर रिजल्ट करतात आनी 30 एप्रील पर्यंत स्कूल चलता अशें. पण तातूंत भितर एकाडेमीक कांय काम चलना. आनी विजावीज जर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कूल्स पळयली, ICSE, CBSE स्कूल्स जर पळयली जाल्यार तांचें एकाडेमीक कॅलेंडर स्टार्ट जाता, एकाडेमीक इयर स्टार्ट जाता फ्रॉम एप्रील. सो दॅट तातूंत भितर ते एप्रील म्हयन्याक थोडोसो पोर्शन कंप्लीट करतात तातूंतलो. पूण हें सगळें करतना गोंयच्या शिक्षण खात्यान म्हाका दिसता की वराती मागून घोडे म्हणी जी एक म्हण आहा पळय तसो प्रत्ययसो दिसता हो म्हाका. कित्याक हें सगळें हो निर्णय घेवचे पयलीं जे स्टेक होल्डर जे आसात तांकां विश्वासाक घेवप सामकें म्हत्वाचें. आतां स्टेक होल्डर मेजर कोण येतो भितर, एक तर शिक्षक, मुख्याध्यापक आनी वेवस्थापन. हालींच्या कांय तेंपां हांव कंटिन्युअसली पळयता की शिक्षण खातें वेवस्थापन म्हणटा तें जें आहा पळय तांकां कांयच कन्सिडरेशनच ना अशें धरता. गोंया भितर जर 400 जर शाळा उरली जर जायत हायस्कूल्स जाल्यार मिनिमम 300 ह्यो प्रायवेट वेवस्थापनाच्यो आसात. हायर सेकंडरी 110-115 आसत जर जायत जाल्यार 75 तरी ह्यो प्रायवेट वेवस्थापनाच्यो आसात. सो प्रायवेट वेवस्थापन जी आसा, प्रायवेट मॅनेजमेंट becomes one of the main stakeholder of all these educational in Goa. हांकां कोणा विश्वासाक घेवप ना. बाकीच्या आतां हांवें आयकलां की फाल्यां मुख्याध्यापकांची मिटींग आपयला सरकारान, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. डिसिजन आज डिक्लेअर केलें म्हळ्यार कितें तांकां फक्त डिसिजन सांगपा खातीर आपयला. वी डू अंडरस्टँड दॅट की एकादेक तुका एकाडेमीक डेज वाडोवचे पडटात, तुका शिकोवपाचे दीस वाडोवपाक जाय सरकाराक. पूण ताजे खातीर एक तयारी म्हण आसता न्ही. तुवें जुना म्हणिल्लें एकादें करतलें म्हण आमी, आनी आतां इम्प्लिमेंटेशना टायमाचेर आतां जेन्ना सामकें फेब्रुवारी पावलो पळय येता तेन्ना सरकारान सर्कुलर काडला. लोकांनी हाजी तयारी कशी करप, एक म्हळ्यार सिलेबस जो आसा पळय तो एज पर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा पळय ताजे प्रमाणे तयार केलं काय. आमच्यो एकाडेमीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मानसीक तयारी आसा काय हें करपा खातीर. एकाडेमीक तयारी म्हळ्यार हो सिलेबस बी सगळो जाग्यार घालपाचो एज पर न्यू एज्युकेशन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. टिचर्स ट्रेनींग म्हणिल्लें सरकारान. म्हाका दिसना की बारींग 10वेच्या सायन्साच्या टिचरांक बेंगलोर व्हरून बी जे शिकयलें पळय तांकां ट्रेनींग दिली पळय ताजे भायर गोंया भितर तशें मोठ्या प्रमाणात ट्रेनींग जालां म्हण. मे बी हियर एंड देर एकादें केलें आसतलें, लिप सर्वीस म्हणटा हांव ताका. पूण थरड ट्रेनींग जें नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी धरून जावपा जाय आशिल्लें तें केलं काय सरकारान, का ओगीच करपा जाय म्हण करप हें. तातूंत भितर हें आसपा जाय न्ही, कितें तरी तारतम्य आसपा जाय, तुजी पूर्व तयारी आसपा जाय हें सगळें करपा खातीर. कांयच पूर्व तयारी नासतना तुमी डायरेक्टली जर इम्प्लिमेंट करता जर जायत जाल्यार कशें जातलें. म्हत्वाचे विशय आसा हातूंत भितर. पयलीं आमगेली मार्च पर्यंत एग्जाम सोंपताली, एप्रिला रिजल्ट करताले. सेंट्रल गव्हर्मेंटान नो डिटेन्शन पॉलिसी स्क्रॅप केला. सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हणला. गोंय सरकाराचो हाजेर स्टँड कितें तो म्हाका अजून पर्यंत खबर ना, कित्याक तांणी डिक्लेअरय बी करूं ना तो कितें म्हणटा तो. सो हांव तो 8वे पर्यंतच्या भुरग्यां सोड, 9वेक डिटेन्शन पॉलिसी आसा, 9वेक तुज्यान डिटेन करपा येता. सो त्या भुरग्याचो रिजल्ट आसतना ताका 10वेच्या क्लासीक बसयतले एप्रिलाक. एग्जाम सोंपतली तुगेली मार्चाक. रिजल्ट तयार करपाक मिनिमम 15 दीस तरी वतात सगळें हें करपाक. सो एप्रिलाक जेन्ना क्लासीस सुरू जातले तेन्ना तूं 10वेच्या क्लासीक त्या 9वेच्या भुरग्याक बसयतलो जेजो ताका खबर ना आपूण पास जाला काय फेल जाला तो. आनी समज ताका बसयलो आनी मागीर कालांतरान ताका कळ्ळें की आपूण फेल जाला, आपल्यान परते 9वे येवपा जाय म्हण. हें कितें. दॅट वील बी अ बिगेस्ट सेटबॅक फॉर दॅट स्टुडंट न्ही, जो 10वेच्या क्लासीक बसला, जेका खबर ना आपूण पास का नापास तो, आनी ताका थोड्या तेंपान कळटा की आपूण नापास आनी 10वे क्लासीक बशिल्लो तो, तागे सगळे बाकीचे भुरगे फकाण करतले न्ही. सो प्लॅन प्रॉपरली. माय ओनली रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट इज प्लॅन प्रॉपरली. डोंट डू इट हॅपहेजार्डली. अशें करनाका. तातूंत भितर स्टुडंटाचे तुमी बळी घेतले. स्टुडंट हातूंत भितर सगळ्यांच्या सफर जातलो. आमचो विरोध प्रिंसिपली टू टेल यू दॅट की हाका विरोध ना. एकाडेमीक
डेज वाडोवपाक आमचो कोणाचो विरोध ना, पूण ते कशी वाडोवप ताजे खातीर एक सिस्टम आसा न्ही, एक प्रणाली करपा जाय सरकारान तयार, आनी त्या प्रमाणे वाडोवपाक जाय. शेवटच्या क्षणाक काडलें आनी लादलें बाबा लोकांचेर, दीस इज नॉट एक्सेप्टेड. गोंया भितर प्रायवेट मॅनेजमेंट दे आर मेन स्टेक होल्डर, तांकां कोण विश्वासाक घेतलो? हेडमास्टर, टिचर्स, कोण विश्वासाक घेतलो? यू जस्ट कॅनॉट थ्रस्ट समथींग बिकॉज सिटींग ओवर देर यू हॅव डिसायडेड दीस थिंग्स. यू हॅव टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स. जशें सरकारान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर ह्या वर्साच्या सुरवेक, ह्या एकाडेमीक वर्साच्या सुरवेक सगळ्या तालुक्यांनी वचून बसका घेतिल्ल्यो, सगळ्या शिक्षकांक आपयले, हेडमास्टरांक आपयले आनी मॅनेजमेंटाक आपयले. तशी ह्या बाबतींतय बी करपा जाय आशिल्ली न्ही सरकारान तें करूं ना. सो म्हाका दिसता की ही जी सरकाराची हें आसा पळय ती सामकी चुकीचें धोरण आसा. गेल्ल्या वर्साक अरावंड 2 एप्रिलाक मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें की गोंया भितर गरमी इतली आसा की एप्रिलाक क्लासी घेवप हें नामुमकीन म्हण, मुश्कील म्हण, अशें सरकारान म्हणलें. सो सीएमाचो स्टँड बदल्लो काय ह्या विशयाचेर की तुवें 1 वर्सा पयलीं म्हणिल्लें की आमच्यांनी क्लासी घेवपा येना एप्रिलांत आनी वत 11:30 नंतर स्टार्ट जाता म्हणना. ह्या दिसाक तूं पोस्ट मार्च तुका सकाळ फुडें 9 वरांचेर गरमी पळय कितली जाता ती. सो 11:30 पर्यंत तूं क्लास चलयतलो म्हणटा जर जायत जाल्यार ताची तयारी बाकीच्या वेवस्थापनाक सांगपा जाय. तुमी फुडल्या वर्सा सावन तुमच्या सगळ्या क्लासी भितर फॅन आसपा जाय. इट्स नॉट दॅट की सगळ्या क्लासी भितर फॅन नात बी अशें ना, पूण एक तयारी करपा जाय न्ही तांकां ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाची. सो आय फील दॅट हें जें डिसिजन आसा सरकारचें तें हॅजार्ड आसा, घाईत निर्णय घेतिल्लो आसा आनी वराती मागून घोडे म्हळ्यार मागीर ते मिटींग घेतात, पयले डिसिजन घेवन मागीर आतां ते मिटींग घेवपाक सोदतात. सो सरकारान ह्या तांच्या धोरणाचेर विचार करचो, सगळ्या स्टेक होल्डरांक म्हळ्यार सारकें पावचें, तांकां सारकें कन्विन्स करचें, तांची मानसीक तयारी करची आनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाक टायम दिवचो आनी ताजी नंतर ह्या धोरणाची अंमलबजावणी करची. ना जाल्यार म्हाका दिसता हें धोरण सपशेल फेल जातलें हातूंत भितर गोंया भितर, बिकॉज जो पर्यंत सगळे स्टेक होल्डर हांची मानसीक तयारी ना, तांची इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी ना आनी तांची एकाडेमीक तयारी ना, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक धरून आस्पाव करून सिलेबस जो पर्यंत तयार जायना तो वेळ पर्यंत म्हाका दिसता की हें धोरण जें केलां की 1 एप्रिला सावन क्लासी करपाचें तें टोटल फेल्युअर जातलें. सो म्हाजी शिक्षण खात्या कडेन, शिक्षण मंत्र्या कडेन मागणी आसा की तुमी हाचो पुनर्विचार करात, सगळ्या स्टेक होल्डरांक लागीं घेयात आनी मागीरच ह्या विशयाचेर निर्णय घेयात. घाई गडबडी हॅजार्ड मॅनर हो निर्णय लोकांचेर, पालकांचेर, विद्यार्थ्यांचेर, शिक्षकांचेर आनी वेवस्थापनाचेर लादचो न्ही, ही आमची सरकारा कडेन मागणी आसा.